बिस्मिल्लाह। ये है कि हम लोग जो ना छोटे छोटे शिर्क करते हैं, उस छोटे छोटे शिर्क में क्या क्या आता है। मेरा सवाल बस ये है, अगर मुझे आप बता देंगे तो बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हम जो है ना बहुत सारे हमें आलिम दीनों ने नहीं बताया कि शिर्क जो होते हैं बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। ओके सर, अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। लुगत में शिर्क का माना ये होता है किसी दूसरे को अपने काम या हिस्से में शरीक कर लेना, जबकि इस्तिलाहन इस्लामी शरीयत या शरीयत की इस्तिलाह में शिर्क कहते हैं अल्लाह की रबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात में या उनमें से किसी एक में किसी गैर अल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाना, या अस्मा व सिफ़ात में या उसका कोई हम पल्ला है तो वो आदमी मुशरिक है। अगर कोई आदमी ये अकीदा रखता है, जो शख्स ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के साथ कोई और भी खालिक या मददगार है, या अल्लाह के सिवा कोई और भी इबादत के लायक है, या अस्मा व सिफ़ात में उसका कोई हम पल्ला है, तो वो आदमी मुशरिक है और वो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए जैसे कि कोई बादशाह हो, हालांकि अल्लाह ताला लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर, तो उसकी जैसी कोई मिसाल नहीं है। आपको समझाने के लिए ये बात बताई जा रही है कि मिसाल के तौर पर जैसे बादशाह के यहाँ मुख्तलिफ जराइम की मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर हैं, मसलन चोरी, डकैती, पहरा देते देते सो जाना, मैदान जंग से भाग जाना, सल्तनत की रकम पहुंचाने में ताखीर करना, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना वगैरह वगैरह। इन सब जराइम की सजाएं अल्लाह बादशाहों ने और हुकूमतों ने मुकर्रर की होती हैं और वो बादशाह की मर्ज़ी पर भी मुनहसर होती है और मुजरिम की सज़ा पर भी उसका तयन किया जाता है कि किस नौइयत का जुर्म है और उसकी किस नौइयत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन बाज़ जराइम ऐसे होते हैं जिनसे बगावत ज़ाहिर होती है और वो नाकाबिल माफ़ी होते हैं। मसलन बादशाह की मौजूदगी में किसी वज़ीर को या मुशीर को या चौधरी को या रईस को या चमार को या भंगी को या आम आदमी को या उस्ताद को या टीचर को या पीर को या फ़कीर को, किसी को भी उस बादशाह की मौजूदगी में अपना बादशाह बना लेना, क्या कोई बादशाह इस बात को तस्लीम करता है? नहीं, कोई भी बादशाह इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर आप उसकी इबादत करना चाहते हैं और करनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत कीजिए और उसकी इबादत में किसी को भी शरीक नहीं कीजिए। शरीक करने का माना क्या है, मैं आपको, चूँकि आप तो शिर्क असगर के बारे में पूछ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे शरीक के या शिर्क के मज़ाहिर हैं जो कि हमारे यहाँ आम तौर पर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर शिर्क फिल इल्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह हाजिर और नाजिर है, यानी उसका इल्म हर चीज़ को घेरे में लिए हुए है। यही वजह है कि वो हर वक्त हर चीज़ से बाखबर रहता है। तो यहाँ शिर्क, ये अगर कोई आदमी ये अकीदा रखता हो कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर नहीं है, ये अकीदा रखना दरअसल इस्लाम के मनाफी उमूर है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिर्फ ये कहना कि वो नाजिर है, ये उसकी इबादत कमा हक़्क़हू करने के मुतरादिफ अमल है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ की महफिल में, उनसे क्या पूछा जा रहा है। शिर्कुल असगर क्या है? शिर्क वो छुपा हुआ शिर्क जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। मा यक़ूम बिल क़ुलूब, वो शिर्क छुपा हुआ जो कि इंसानों के दिल में छुपा रहता है। रियाकारी जो है ना, वो शिर्क खफी है, उसको छुपा हुआ शिर्क कहा जाता है। एक आदमी नमाज पढ़ता है और वो ये कहता है कि जनाब लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, ओ इतना बड़ा इबादत गुजार है,
یہ شرک خفی ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور پھر وہ قرآن پڑھتا ہے، بہت بہترین قرآن کا قاری ہے، اور یہ لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑا قاری ہے، اس کو سمجھیں گے، یہ بھی شرک خفی ہے۔ اور وہاں پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، یا لوگوں کو تسبیح اور تحلیل کر رہا ہے، اور پھر علم لوگوں کو بانٹ رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے، اور یہ تصدق یہاں وہ صدقہ کر رہا ہے، اور صدقہ کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ یار لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ کتنا بڑا فاعل خیر ہے، کتنی بڑی صدقے کی باتیں کرتا ہے، اور کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہیں کہ جناب یہ تو بہت بڑا صدقہ کرنے والا ہے، سخی ہے۔ هذا يقال له شرک خفی، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے، خفی شرک ہے۔ اب یہاں اس کو شیخ بن باز کہہ رہے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے شرک اصغر، جو چھپا ہوا شرک ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا لولا اللہ ولا فلان، اگر تم نہ ہوتے اور اللہ نہ ہوتا اور تم نہ ہوتے تو میرا کام یہ نہ ہوتا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اور اسی طریقے سے حلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، نبی کی قسم کھانا، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، میری بیوی کی قسم، تیری بیوی کی قسم، تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، یہ بھی شرک خفی ہے۔ او بِأَبِي، یہاں یہ تمام باتیں، تمہاری عزت کی قسم، تمہاری خوبصورتی کی قسم، تمہارے بچوں کی قسم، اور لوگ تو آج کل ٹچ ووڈ ایسے کہتے ہیں نا، ہاتھوں کام کرتے کرتے بس ایسے ٹیبل کو ٹچ کریں گے، کہیں گے ٹچ ووڈ، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ لَإِنَّهُ يَخْفَى عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہاں دیکھیے یہاں پھر بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک آدمی بہت بڑا امین ہے، دیانت دار ہے، لیکن اس کی دیانت داری اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دیانت داری اس کی یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں یار اتنا بڑا دیانت دار ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لوگوں کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں کرتا، وہ دراصل شرک کی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر اگر آپ اس میں ملوث ہو جائیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی صفات میں، ذات الہی میں، اور جو تصرفات ہیں اللہ رب العالمین کے، ان میں آپ ابدال کو، غوث کو، عبد القادر جیلانی کو اور انبیاء اور رسل کو اگر شریک ٹھہراتے ہیں، تب یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال کو شرک ضائع کر دیتا ہے، اور جنت کا داخلہ حرام ہو جاتا ہے اگر آپ نے توبہ نہیں کی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر یہ تو شرک اکبر ہے، شرک اکبر اگر ہوا تو تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شرک اصغر ہے تو شرک اصغر جس عمل میں پایا جاتا ہے اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے میں سوچ رہا ہے کہ جناب فلانا آدمی مجھے دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا پرہیزگار اور نمازی، اور اس کی نماز تو نبی کی نماز کے طریقے کے مطابق ہے، تو ایسا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے لوگوں کے لیے اس نماز کو پڑھا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عبادات کی دو بنیادی وجہ ہیں قبولیت کی، کوئی بھی عبادت آپ کریں، دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے عبادت خاص ہو، نمبر ایک، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عبادت اللہ کے لیے ہو، خاص ہو، نبی کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبادت
اللہ کے لیے نہیں ہے اور نبی کے طریقے پر ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو دو چیزیں عبادت میں شرط ہے، اس چیز کو آپ پلیز اس ویڈیو میں کم از کم یہ نوٹ فرما لیجئے کہ عبادات قبول ہونے کی دو بنیادی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو اللہ کے لیے خاص ہو عبادت، کسی کے لیے نہ کیجئے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے، اور نبی کی سنت کے مطابق کیجئے۔ ایک آدمی نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا اور اس میں للہیت ہے، خلوص بھرا پڑا ہے، تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ جی نہیں، اس کی نماز اس لیے قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کی ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون